Bonjour tout le monde et bienvenue au cours pour débutants. On apprend le français sur la Côte d'Azur. Сегодня мы проведем пятое занятие, в ходе которого мы познакомимся со второй записью в дневнике Альфа, где он пишет о своих планах на ближайшие выходные. Альф в своих записях использует будущее время. Это хороший повод для того, чтобы освежить в памяти простое будущее время, futur simple. Сначала мы прослушаем запись с сопроводительным текстом, avec transcription, в несколько замедленном темпе. Затем разберем грамматические и лексические особенности текста. После этого мы опять вернемся к аудиозаписи, которая прозвучит уже в нормальном темпе и не будет сопровождена текстом. В конце занятия мы составим словарь урока, а затем мы перейдем к упражнению по закреплению лексического запаса. Сегодня вас ждет расширенная версия упражнения, которая в большей степени соответствует обычной работе с интерактивным словарем. Вам будут предложены не только слова и выражения текущих уроков, но и аудиопримеры из других сборников системы Vocab-à-vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue à mon deuxième journal. Cette semaine, je dois pratiquer le temps du futur. Donc, je vais vous parler de ce que je ferai ce week-end. J'aime beaucoup la musique classique. Je joue de la clarinette et j'ai joué dans un orchestre amateur à Ashford pendant 20 ans. Ce week-end, il y a un festival de musique classique à Menton, qui est à 30 minutes de Nice en train. Je prendrai le train de la gare de Nice et j'arriverai à Menton vers 14 heures. Je mangerai dans la rue piétonne et je ferai une petite promenade au bord de la mer. Après un petit café, j'irai dans la vieille ville. Le concert aura lieu sur le parvis d'une église, dans la vieille ville, et il commencera à 17 heures. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Comme vous le savez, ma femme Jennifer est en Angleterre. Elle arrivera à Nice dans quelques semaines, donc je dois essayer de préparer la maison pour son arrivée. Je finirai la peinture dans la cuisine et je surveillerai les travaux dans la maison pour installer une nouvelle salle de bain. Par contre, je ne choisirai pas le papier peint pour la salle de séjour et les 3 chambres. Je connais mes limites. Jennifer sera contente de choisir elle-même le papier peint quand elle arrivera. Bon, alors je pense que c'est tout pour cette semaine. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes avec mes futurs. À la semaine prochaine. Итак, это вторая запись в дневнике Альфа. Bienvenue à mon deuxième journal. Un journal. Основное значение газета. Un journal du matin, un journal du soir. Утренняя или вечерняя газета. Un journal quotidien. Ежедневная газета. Второе значение как дневник – журнал. Tenir un journal. Вести дневник. Un journal intime. Личный дневник. Если же речь идет о ежедневнике, куда записывают предстоящие дела, то используют слово un agenda. Записная книжка на каждый день. Ежедневник. Cette semaine, je dois pratiquer le temps du futur. Donc, je vais vous parler de ce que je ferai ce week-end. Вы, вероятно, знакомы с конструкцией présent глагола aller плюс инфинитив другого глагола. Эта конструкция выражает в прямой речи будущее время. Je vais vous parler de quelque chose.
я вам расскажу о чем-то, о чем-либо. Ну, а дальше классическое будущее время futur simple. Ce que je ferai ce week-end. То, что я буду делать в эти выходные. Ferai от глагола faire. Дальше Альф говорит, что он очень любит классическую музыку. J'aime beaucoup la musique classique. Он даже играет на кларнете. Je joue de la clarinette et j'ai joué dans un orchestre amateur à Ashford pendant 20 ans. В эти выходные в Ментоне будет проходить фестиваль классической музыки. Ce week-end, il y a un festival de musique classique à Menton, qui est à 30 minutes de Nice en train. Если уж строго следовать правилам, то правильнее было бы «Ce week-end il y aura un festival». Будет проходить, будет иметь место фестиваль. Однако в разговорном языке такое использование настоящего времени вполне допустимо. От Ниццы до Монтона можно добраться на поезде за 30 минут. Menton est à 30 minutes de Nice en train. Je prendrai le train de la gare de Nice et j'arriverai à Menton vers 14 heures. Альф собирается сесть на поезд на вокзале в Ницце и прибыть в Монтон к 14 часам. Затем Альф планирует немного прогуляться по городу. Je mangerai dans la rue piétonne et je ferai une petite promenade au bord de la mer. Après un petit café, j'irai dans la vieille ville. Une rue piétonne, пешеходная улица. Обратите внимание на формы будущего времени неправильных глаголов. Je ferai, глагол faire. J'irai, глагол aller. Le concert aura lieu sur le parvis d'une église, dans la vieille ville, et il commencera à 17 heures. Концерт состоится, avoir lieu, иметь место, происходить, на паперти одной из церквей в старом городе. Слово «un parvis» вряд ли вам скоро пригодится в вашей языковой практике, но узнавать подобные слова было бы желательно. Пусть это слово пополнит ваш пассивный словарный запас, а в наш рабочий словарь мы его пока включать не будем. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Надеюсь, что не будет дождя. Глагол pleuvoir используется только в безличной форме. Il pleut, идет дождь. Альф ждет свою супругу Дженнифер в Ницце через несколько недель. Comme vous le savez, ma femme Jennifer est en Angleterre. Elle arrivera à Nice dans quelques semaines. Donc je dois essayer de préparer la maison pour son arrivée. Arriver dans quelques semaines. Приехать через несколько недель. Через некий промежуток времени. Союз donc с местоимением que переводится как «значит что». Альф говорит «donc que je dois essayer de préparer la maison». Это значит, что он должен постараться подготовить дом к ее приезду, pour son arrivée. Перед существительным женского рода, которое начинается с гласной, une arrivée, используется притяжательное прилагательное мужского рода, son arrivée. Затем Альф уточняет, что же ему предстоит сделать. Je finirai la peinture dans la cuisine et je surveillerai les travaux dans la maison pour installer une nouvelle salle de bain. La peinture. Помимо основных значений, живопись, картина, роспись, здесь это слово означает просто покраску кухни, малярные работы. Глагол surveiller quelque chose – надзирать, присматривать, следить, наблюдать за. Surveiller les travaux – следить за работой, за работами. Une salle de bain – ванная комната. Однако все же, par contre, Альф не будет подбирать обои. Le papier peint для гостиной, la salle de séjour и других 3 комнат. Par contre, je ne choisirai pas le papier peint pour la salle de séjour et les 3 chambres. Je connais mes limites. Jennifer sera contente de choisir elle-même le papier peint quand elle arrivera. Connaître ses limites. Знать свои возможности, знать свои пределы.
Être content, être contente de faire quelque chose. Быть довольным, с удовольствием что-либо делать. В конце Альф выражает надежду, что он сделал не слишком много ошибок в использовании будущего времени. Alors, je pense que c'est tout pour cette semaine. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes avec mes futurs. Теперь прослушаем аудиозапись еще раз в нормальном темпе и без сопроводительного текста. Безусловно, теперь повествование Альфа станет вам понятнее. Bonjour tout le monde et bienvenue à mon deuxième journal. Cette semaine, je dois pratiquer le temps du futur. Donc, je vais vous parler de ce que je ferai ce week-end. J'aime beaucoup la musique classique. Je joue de la clarinette et j'ai joué dans un orchestre amateur à Ashford pendant 20 ans. Ce week-end, il y a un festival de musique classique à Menton, qui est à 30 minutes de Nice en train. Je prendrai le train de la gare de Nice et j'arriverai à Menton vers 14 heures. Je mangerai dans la rue piétonne et je ferai une petite promenade au bord de la mer. Après un petit café, j'irai dans la vieille ville. Le concert aura lieu sur le parvis d'une église, dans la vieille ville, et il commencera à 17 heures. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Comme vous le savez, ma femme Jennifer est en Angleterre. Elle arrivera à Nice dans quelques semaines, donc je dois essayer de préparer la maison pour son arrivée. Je finirai la peinture dans la cuisine et je surveillerai les travaux dans la maison pour installer une nouvelle salle de bain. Par contre, je ne choisirai pas le papier peint pour la salle de séjour et les 3 chambres. Je connais mes limites. Jennifer sera contente de choisir elle-même le papier peint quand elle arrivera. Bon, alors je pense que c'est tout pour cette semaine. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes avec mes futurs. À la semaine prochaine. Прослушайте текст несколько раз, пока перед вами не возникнет смысловой образ и отключится внутренний переводчик отдельных слов. Это важный этап в обучении и понимании устной речи. Теперь составим словарь новых слов и выражений 5-го урока. Jouer. Il pleut. Une église. Choisir. Une cuisine. Une salle de bain. Surveiller. Une peinture. Une chambre. Un agenda. Un piéton. Une gare. Installer. Amateur. Un train. Une promenade. Avoir lieu. Un papier peint. Une salle de séjour. Connaître ses limites. Une faute. Un journal quotidien. Tenir un journal. Une rue piétonne. Une arrivée. Настало время нашего упражнения по закреплению новой лексики первых 5 уроков. Сегодня на видеозаписи одной из сессий работы с интерактивным словарем мы увидим, как можно наиболее эффективно усваивать новые слова, особенно если они привязаны к тексту, подкреплены комментариями, голосовым озвучиванием, имеют примеры использования в других текстах и сборников системы vocab.avu, также со звуковым сопровождением. Принцип упражнения остается прежним. Как и в предыдущих уроках, надо в течение 5 секунд указать правильное смысловое соответствие между заданием и одним из предложенных ответов. Зафиксируйте номер вашего ответа. Потом сравните с ответами системы. Давайте посмотрим, как у вас это получится. Une salle de bain. Avoir lieu. Tenir un journal.
Connaître ses limites. Une rue piétonne. Une salle de bain. Un train. Une promenade. Un journal quotidien. Une peinture. Un agenda. Ah oui! Et quel jour vous conviendrait? Jeudi prochain, ça m'arrangerait. Attendez, je vérifie son agenda. Le jeudi 14, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Une peinture. Oh, je vois que vous avez très bon goût. Cette peinture est en effet une perle rare. Ah bon? Qui est l'artiste de cette œuvre? Il est inconnu, mais le style correspond tout à fait à l'école de Matisse. Une rue piétonne. Avoir besoin de quelque chose. De combien d'argent avez-vous besoin par mois pour votre appartement? La majeure partie. Une école secondaire. Prendre sa retraite. Une salle de séjour. Une cuisine. Une semaine. Une recherche. Des vacances. Rêver. Voyager. Marie est ingénieure et elle voyage beaucoup pour son travail et va souvent en Espagne, en Italie et en Suisse. Espérer. Travailler. Le mercredi, je travaille de 13 heures à 16 heures, puis j'ai une coupure de 30 minutes, et je reprends donc 1 heure jusqu'à 17h30. Apprendre à faire quelque chose. Connaître. Arriver. Tenir un journal. Depuis 2 ans. Un souvenir. Une baie.
Un apprentissage. Une possibilité. Habiter. Habiter. André est étudiant. Il veut quitter ses parents et habiter seul. Rénover. Améliorer. Étudier. Demander à quelqu'un. S'intéresser à quelqu'un, à quelque chose. Commencer. Décider. Commencer. Acheter. Une église. Un papier peint. Une gare. Une salle de séjour. Une chambre. Un papier peint. Des vacances. Une affaire. Un arrière-pays. Une chambre. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, насколько продуктивен такой подход. Пока речь идет всего о сотне словарных статей, но в дальнейшем мы будем расширять наш рабочий словарь и выполнять ваш лексический запас. Полнофункциональная версия интерактивного словаря распространяется вместе с модулями сборников аудио и видеоматериалов. Более подробную информацию вы можете получить на моем сайте или на страничке ВКонтакте. Все адреса вы видите на экране. По вашему запросу совершенно безвозмездно я готов дать вам ссылку на модуль интерактивного словаря с текстами и зарегистрированной лексикой этой серии уроков. Конечно же, по мере готовности материала и его публикации. Заранее благодарю за ваши отзывы и предложения. Жду ваших писем. С уважением, Александр. Merci beaucoup comme d'habitude et à la prochaine.